सलाम जी। आज के लिए मुकर्रर हवाला है हिस्कियल नबी का सहीफ़ा, उसका 12वां बाब पहली आयत से 12वीं आयत। फिर ज़बूर है 78वां ज़बूर 58वीं आयत से 64वीं आयत। फिर अंजिल है मत्ती की अंजिल, उसका 18 बाब 21वीं आयत से 19वां बाब की पहली आयत तक। दुआ मांगे। खुदाबंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज इस मौका के लिए कि हम तेरे हुजूर में आए, तेरी पाक मर्ज़ को तलब करें। हिस्कियल नबी के सहीफ़ा के ज़रिए से, ज़बूर के ज़रिए से और मत्ती के अंजिल के ज़रिए से जो खुदा हमसे चाहते हैं गौर करने को है, समझने में मदद फरमा और अपनाने के लिए बड़ी बरकत दे, ताकि काम चल चलन के ज़रिए से तेरा जलाल ज़ाहिर करने वाले खादमा बन सके। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। हिस्कियल नबी का सहीफ़ा, उसका 12वां बाब पहली आयत से और खुदाबंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ए आदमजात, तू एक बागी घराने के दरमियान रहता है जिनकी आंखें हैं कि देखें पर वो नहीं देखते, और उनके कान हैं कि सुने पर वो नहीं सुनते, क्योंकि वो बागी ख़ानदान हैं। इसलिए ए आदमजात, सफ़र का सामान तैयार कर और दिन को उनके देखते हुए अपने मकान से रवाना हो। तू उनके सामने अपने मकान से दूसरे मकान को जा। मुमकिन है कि वो सोचें अगरचे वो बागी ख़ानदान हैं, और तू दिन को उनकी आँखों के सामने अपना सामान बाहर निकाल, जिस तरह नकल मकान के लिए सामान निकालते हैं, और शाम को उनके सामने उनकी मानंद जो असीर होकर निकल जाते हैं निकल जा। उनकी आँखों के सामने दीवार में सुराख कर और उस राह से सामान निकाल। उनकी आँखों के सामने तू उसे अपने कंधे पर उठा और अंधेरे में उसे निकाल ले जा। तू अपना चेहरा ढांप ताकि ज़मीन को ना देख सकें, क्योंकि मैंने तुझे बनी इसराइल के लिए एक निशान मुकर किया है। चुनाचे जैसा मुझे हुक्म हुआ था वैसा ही मैंने किया। मैंने दिन को अपना सामान निकाला जैसे नकल मकान के लिए निकालते हैं, और शाम को मैंने अपने हाथ से दीवार में सुराख किया। मैंने अंधेरे में उसे निकाला और उनके देखते हुए कंधे पर उठा लिया। और सुबह को खुदाबंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ए आदमजात, क्या बनी इसराइल ने जो बागी ख़ानदान हैं तुझसे नहीं पूछा कि तू क्या करता है? उनको जवाब दे कि खुदाबंद खुदा यूँ फरमाता है कि यरूशलेम के हाकिम और तमाम बनी इसराइल के लिए जो उसमें हैं ये बारे नबूवत है। उनसे कह दे, मैं तुम्हारे लिए निशान हूँ। जैसा मैंने किया वैसा ही उनसे सलूक किया जाएगा। वो जलावतन होंगे और असीरी में जाएंगे, और जो उनमें हकम है वो शाम को अंधेरे में उठकर अपने कंधे पर सामान उठाए हुए निकल जाएगा। वो दीवार में सुराख करेंगे कि उस राह से निकाल ले जाएं। वो अपना चेहरा ढांपेगा, क्योंकि अपनी आँखों से ज़मीन को ना देखेगा। खुदा का कलाम पढ़े और सुने जाने से हम सब पर ख़ास बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। ज़बूर 78।
58वीं आयत से 64वीं आयत तक, ज़बूर 78 58वीं आयत से, क्योंकि उन्होंने अपने ऊंचे मकामों के बाइस उसका कहर भड़काया और अपनी खोदी हुई मूरतों से उसे गैरत दिलाई। खुदा ये सुनकर गज़बनाक हुआ और इसराइल से सख्त नफ़रत की, सो उसने सेला के मस्कन को तर्क कर दिया, यानी उस खेमा को जो बनी आदम के दरमियान खड़ा किया था, और उसने अपनी कुव्वत को असीरी में और अपनी हशमत को मुखालिफ के हाथ में दे दिया। उसने अपने लोगों को तलवार के हवाला कर दिया और वो अपनी मीरास से गज़बनाक हो गया। आग उनके जवानों को खा गई और उनकी कमारियों के सुहाग ना गाए गए। उनके काहीन तलवार से मारे गए और उनकी ब्याहों ने नोहा ना किया। जलालबा और बेते रुल कुदस का हो, जैसा इब्तदा में था, इस वक्त है और अब तक रहेगा। आमीन। मुकर्ररा अंजिल है मत्ती की अंजिल, उसका 18 बाब 21वीं आयत से 19वां बाब की पहली आयत तक। मत्ती की अंजिल 18 बाब 21वीं आयत से, उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ए खुदाबंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफ़ा उसे मुआफ़ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक। बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे, मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ न था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी, बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। बस नौकर ने गिर कर उसे सजदा किया और कहा, ए खुदाबंद, मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूँगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जिस पर उसके 100 देनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो मेरा आता है अदा कर दे। बस उसने उसके हम खिदमत ने उसके सामने घिर कर उसकी मिन्नत की और कहा, मुझे मोहलत दे, मैं तुझे अदा कर दूंगा। उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाना में डाल दिया कि जब तक कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। बस उसके हम खिदमत ये हाल देखकर बहुत गमगीन हुए और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था सुना दिया। इस पर उसके मालिक ने उसको पास बुलाकर उससे कहा, ए शरीर नौकर, मैंने बहुत सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी। क्या तुझे लाजम ना था कि जैसा मैंने तुझे
جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا۔ اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالہ کیا کہ جب تک تمام قرض ادا نہ کر دے قید رہے۔ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ جب یسوع یہ باتیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ گلیل سے روانہ ہو کر یردن کے پار یہودیہ کی سرحدوں میں آیا۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ اے مسیح تیری تعریف ہو۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ آج کے حوالے میں حزقیل نبی کے صحیفہ میں حزقیل نبی خدا کا کلام سنتا ہے اور ایک کام کرتا ہے، ایک نقل مکانی کا کام کر کے دکھایا۔ لوگوں میں نقل مکانی ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں اور رات کو پھر اس گھر سے دیوار پہ سوراخ کر کے اس دیوار کے سوراخ سے سر جھک کر نکل جاتے ہیں اور لوگ پوچھ رہے اور خداوند نے بتایا کہ ایسا ہوگا تمہارے درمیان۔ کیوں؟ تم باغی ہو۔ کیا ہو؟ تم باغی ہو۔ باغی کا کیا مطلب ہے؟ خداوند کا کلام سنا، اپنانے کے بجائے نظر انداز کیا۔ اس کو خداوند آج کے کلام سے بتایا جا رہا ہے، باغی ہے۔ اور انجیل میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اپنے بھائی کو معاف کرے۔ معاف نہیں کرے گا وہ باغی ہے۔ آج کے کلام کے مطابق یہی بتایا جا رہا ہے۔ باغی خاندان تفصیلاً بتایا جا رہا ہے اپنے بھائی کو معاف کرنا، اور معاف کرنے کی وجہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ خدا نے معاف کیا ہے۔ جو خدا نے معاف کیا اس کا قیمت بتایا گیا ہے 10,000 توڑے۔ 10,000 توڑے۔ اور انہوں نے ہم خدمت کے قرض معاف نہیں کیا۔ وہ کتنا ہے؟ 100 دینار۔ 100 دینار کا مطلب ہے 100 دن کا دیہاڑی ہے۔ ایک توڑا کتنا ہے؟ 6,000 دن کا دیہاڑی ہے۔ 6,000 دن، 100 دن، 6,000 کا 10,000، 6,000 کا 10,000، 6,000 دن کا، کیونکہ وہ 10,000 توڑے آتے تھے تو 10,000 سے مراد ہے 10,000 ضرب 6,000، وہ کتنے آئے گا؟ 6,000، 10,000، 10,000 کے بعد 10,000 کے بعد 1,000 کے بعد لاکھ آئے گا، لاکھ کے بعد کروڑ آئے گا۔ کہ مطلب 10,000، 6,000 ہے، لاکھ، 6 کروڑ، 6 کروڑ دن کا دیہاڑی معاف کیا ہے۔ 6,000 دن کا 6 کروڑ دن کا دیہاڑی معاف کیا اور 100 دن کا دیہاڑی معاف نہیں کیا۔ تو خداوند آج کے کلام سے ہمیں سکھا رہے ہیں
اپنے ہم خدمت کو معاف کرے، ہم خدمت کے قرض کو معاف کرے۔ اگر یہ نہیں کرے گا تو کیا ہے؟ باغی ہے۔ اور باغی کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ وہ حفاظت نہیں کریں گے، اس لیے وہ کیا کرے گا؟ وہ نقل مکانی کریں گے، اور ایسے نقل مکانی کریں گے کہ اپنے دیوار میں سوراخ کر کے بھاگنے کی طرح ہو جائے گا۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم خدمت کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئے اور خداوند کی پاک مرض کو اپنا کر خداوند کی خدمت میں آگے بڑھنے والے بن جائے۔ دعا مانگے۔ خداوند آسمانی باپ، آج کے کلام کے ذریعے سے ہم خدمت کے قرض کو معاف کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ اگر معاف نہیں کرے گا تو وہ باغی خاندان ہے۔ خداوند ہمیں توفیق دے، بغاوت کرنے والے نہ بنے، بلکہ ہم خدمت کے ساتھ مل جل کر خدمت میں آگے بڑھے، خدا کا جلال ظاہر کرنے والے بنے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روز آج ہمیں دے، اور ہمارے قصوروں کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کا شراکت، رفاقت اور حفاظت آپ سبوں کے ساتھ اور کل ایمانداروں کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہوتے رہے۔ آمین۔